अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क में तवील मुद्दत पॉलिसियों का ना होना हमारे लिए अलमिया है। माजी में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ऐसे मुआहदे किए गए कि हम बिजली इस्तेमाल करें या नहीं पैसा देना पड़ेगा। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी पेशकश। आज़रबाईजान की सरकारी तवानाई कंपनी ने पाकिस्तान को उधार गैस फराहम करने की पेशकश कर दी। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का 2 रोजा सरकारी दौरा। आर्मी चीफ ने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्मादुल सानी के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नैब ने बरतानिया में नवाज शरीफ के अलावा शरीफ खानदान के 8 अफराद के खिलाफ करप्शन के सबूत तलाश करने के लिए ब्रॉडशीट को ठेका दे दिया और ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ की जासूसी का ठेका मैट्रिक्स नामी इदारे को दे दिया। गैर मुल्की फर्म मैट्रिक्स ने जासूसी के बदले 5 लाख पाउंड की भारी रकम वसूल की जो बेकार गई। वज़ीर पंजाब की मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि कौम को PDM से बचाने की वैक्सीन भी इजाद करेंगे। सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स की वैक्सीन के जरिए जमीर फरोशी की सियासत खत्म करेंगे। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 46 अफराद जान की बाजी हार गए। 1644 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 11,560 तक जा पहुंची। मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,41,031 हो गई। मुल्क में कोरोना से 4,96,745 अफराद सेहतयाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 33,726 हो गई। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की फराहमी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। फरवरी से पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन आना शुरू हो जाएगी। चीन से कोरोना वैक्सीन मंगवाने के लिए खुसूसी हवाई जहाज भेजने का फैसला कर लिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ में शामिल 3 अशिया की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई थी। पाकिस्तान के पहले तख्लीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म रिंस्ट्रा के पहले मरहले में $2 बिलियन की सरमायाकारी का हदफ हासिल कर लिया गया। तख्लीक कारों के हवाले से पाकिस्तान के इस पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म का $20 मिलियन तक तखमिया लगाया गया, जिसे अमेरिका में होने वाले डाइस फाउंडेशन के सालाना इजलास में आइडिया के तौर पर पेश किया गया। कराची में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मतलूब डकैत ग्रुप के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब डकैत ग्रुप के गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मुस्तफा खान और इमरान उर्फ मुराद के नाम से हुई। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए 3 रोजा ग्रैंड टूर गवादर रैली का इनेकाद। रैली में 50 से जायद हैवी बाइक्स और 50 से जायद गाड़ियों ने हिस्सा लिया। रैली में मुल्क भर के अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी हिस्सा लिया। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 हुकूमती ओहदेदार हलाक हो गए। अफगान पुलिस का कहना है कि दोनों वाकयात की तहकीकात की जा रही हैं। फायरिंग के बाद नामालूम अफराद फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि दोनों अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम वो जाबर ना हो सके। अमरीकी शहर एटलांटा में गैस लीकेज के बाइस धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि 130 से जायद मुतासिर हुए हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया पुलिस की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि गैंजोल में वाक़े फूड प्रोसेसिंग प्लांट में माया नाइट्रोजन लीक होने के बाइस 6 अफराद हलाक जबकि 9 जख्मी हुए। सोशल मीडिया के मशहूर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने गैर मामूली तब्दीलियां शुरू कर दी, जिनकी बदौलत पोस्ट को ज्यादा अहम और जाज़िब नजर बनाया जा सकता है। इसका मकसद है कि इंस्टाग्रामर अपनी आमदनी बढ़ा सकें और कारोबार को फरोग दे सकें।
पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार अबरार उल हक ने अपना नया गाना सुन ले तू वजीर आजम इमरान खान के नाम कर दिया। अदाकारा आयजा खान के फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन यानी 80 लाख फॉलोअर्स हो गए, जिसके बाद वो इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारा बन गई। आयजा खान से कबल इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखने का एहसास अदाकारा एमन खान के पास था। कराची टेस्ट में खाने के वक्फे से कुछ देर कबल दूसरी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की पूरी टीम 245 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 88 रन का हदफ दरकार है। पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू टेस्ट खेलने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर नौमान अली ने दूसरी इनिंग्स में 5 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि यासिर शाह ने 4 और हसन अली ने 1 विकेट हासिल की। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक भलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुल्क में तवील मुद्दत पॉलिसियों का ना होना हमारे लिए अलमिया है। माजी में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए, जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ऐसे मुआहदे किए गए कि हम बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, पैसा तो देना ही पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में बिजली के महंगे मुआहदे किए गए, जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ऐसे मुआहदे किए गए कि हम बिजली इस्तेमाल करें या नहीं, पैसा देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2023 में 1500 अरब रुपए बिजली कैपेसिटी पर खर्च करेंगे। गर्मियों में बिजली का इस्तेमाल ज्यादा और सर्दियों में कम होता है। सर्दियों में बिजली कम इस्तेमाल करें, फिर भी हम पैसे देते हैं। माजी में ऐसे मुआहदे किए गए जिनमें करप्शन भी थी। उन्होंने कहा कि हमने 50 साल बाद 2 बड़े डैम बनाने का फैसला किया। दोनों डैम से पानी के मसाइल भी हल होंगे और बिजली भी पैदा होगी। अगर वक्त पर डैम्स बनाते रहते तो बिजली की कैपेसिटी 70,000 मेगावाट होती। इमरान खान ने कहा कि हम हाइड्रो एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं, जो क्लीन एनर्जी है। क्लीन एनर्जी से पानी के मसाइल भी हल होंगे। माजी के बिजली मुआहिदों में करप्शन और कलील मुद्दती सोच थी। शॉर्ट टर्म सोच की वजह से माजी में मुस्तकबिल पर तवज्जो नहीं दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि 2008 से 2018 तक पाकिस्तान में तमाम इदारों को तबाह किया गया। मुल्की कर्जों में इजाफा किया गया, लूट मार की गई। हमारे दौर में 11,000 अरब रुपए के कर्जे बढ़े। 11,000 अरब रुपए में से 6,000 अरब रुपए सूद की मद में थे। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से भी 3,000 अरब रुपए के कर्जे बढ़े। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी पेशकश। आज़रबाईजान की सरकारी तवानाई कंपनी ने पाकिस्तान को उधार गैस फराहम करने की पेशकश कर दी। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान को उधार तेल और गैस फराहम करने की पेशकश कर दी। आर्मीनिया के खिलाफ जंग में हिमायत करने के बाद से पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात एक नई बुलंदी को छू गए हैं। आज़रबाईजान आर्मीनिया के खिलाफ जंग में पाकिस्तान और तुर्की की भरपूर हिमायत से तकरीबन 3 दहाइयों बाद निगोरो काराबाख का इलाका आज़ाद करवाने में कामयाब हुआ। इस शानदार फतह के बाद न सिर्फ आज़रबाईजान की क़यादत बल्कि उसकी अवाम ने पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता दिनों आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा भी खुसूसी दौरे पर पाकिस्तान आए थे। इस दौरान दोनों मुमालिक की क़यादत ने 2 तरफ़ा सिफारती, तिजारती और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया था। अब दोनों मुमालिक के तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। तवानाई के वसाइल से मालामाल आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान को बहुत बड़ी पेशकश की गई है। ब्रादर इस्लामी मुल्क की सरकारी तवानाई कंपनी सॉकर ट्रेडिंग पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए कोशा है। इस सिलसिले में आज़रबाईजान की सरकारी तवानाई कंपनी ने पाकिस्तान को पेशकश की है कि वो उधार गैस फराहम करने के लिए तैयार है। इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। ज़राए का कहना है कि पेशकश कबूल करने से पाकिस्तान पर बैरूनी अदायगियों के बोझ में काफी कमी आ सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोजा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए हैं। उन्होंने अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी से मुलाकात की। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे के दौरान कतर के डिप्टी वजीर आजम वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल गनीम बिन शाहीन से भी मुलाकात की। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोजा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। उन्होंने अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद सानी से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे के दौरान कतर के डिप्टी वजीर आजम वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल गनीम बिन शाहीन से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और खित्ते के सियासी माहौल पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी क़यादत ने पाकिस्तान
پاکستان اور قطر کے برادرانہ تعلقات کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے احمد بن محمد ملٹری کالج میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا اور پاس آؤٹ کیڈٹس کی تربیتی معیار کی تعریف کی۔ نیب نے برطانیہ میں نواز شریف کے علاوہ شریف خاندان کے 8 افراد کے خلاف کرپشن کے ثبوت تلاش کرنے کے لیے براڈ شیٹ کا ٹھیکہ دیا اور براڈ شیٹ نے نواز شریف کی جاسوسی کا ٹھیکہ میٹرکس نامی ادارے کو دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیب نے برطانیہ میں نواز شریف کے علاوہ شریف خاندان کے 8 افراد کے خلاف کرپشن کے ثبوت تلاش کرنے کے لیے براڈ شیٹ کو ٹھیکہ دیا اور براڈ شیٹ نے نواز شریف کی جاسوسی کا ٹھیکہ میٹرکس نامی ادارے کو دے دیا۔ غیر ملکی فرم میٹرکس نے جاسوسی کے بدلے 5 لاکھ پاؤنڈ کی بھاری رقم وصول کی جو بیکار گئی۔ اس دوران میٹرکس سے وابستہ افراد نے اسلام آباد آ کر نیب حکام کو پریزنٹیشن بھی دی۔ میٹرکس کے MD رابرٹ بائرن نے تحقیقات کی تصدیق کی لیکن اس پر مزید تبصرے سے انکار کر دیا۔ میٹرکس کے MD رابرٹ بائرن نے کہا کہ نیب کا رویہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میٹرکس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری جانب نیب کے سابق چیئرمین جنرل امجد کے مطابق براڈ شیٹ غیر ملکی اثاثوں کے ثبوت ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ نیب نے براڈ شیٹ کو جرمانہ ادا کرنے میں جلدی کی اور 43 لاکھ ڈالر یعنی 69 کروڑ روپے کا ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹے بغیر براڈ شیٹ کو 28.7 ملین ڈالرز ادا کر دیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے قومی خزانے کو 69 کروڑ کا چونا لگانے پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس کے مطابق جرمانے کی رقم ادا کرنے سے پہلے 15% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹنا ضروری تھا لیکن نیب نے جرمانہ ادا کرنے میں جلدی کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معمر خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ قوم کو PTM سے بچانے کی ویکسین بھی ایجاد کریں گے۔ سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز کی ویکسین کے ذریعے ضمیر فروشی کی سیاست ختم کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور میں میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ ٹائیفائڈ کانجوگیٹ ویکسین فیز 1 میں 12 اور فیز 2 میں 24 اضلاع میں لانچ کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر فردوس عاشق آوان نے اپوزیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز کی ویکسین کے ذریعے ضمیر فروشی کی سیاست ختم کریں گے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ قوم کو PDM سے بچانے کی ویکسین بھی ایجاد کریں گے۔ فردوس عاشق آوان نے بختاور بھٹو کی شادی کے حوالے سے کہا کہ نئی زندگی کے آغاز پر بختاور کے لیے دعا گو ہوں، تاہم ہماری غریب بچیاں بھی سانجی ہیں۔ امید ہے بختاور شادی کے اخراجات کم کر کے غریبوں کی مدد کریں گی۔ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے 3 روزہ گرینڈ ٹور گوادر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں 50 سے زائد ہیوی بائکس اور 50 سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا۔ ریلی میں ملک بھر کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں نے بھی حصہ لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرامن پاکستان کا چہرہ دنیا کے سامنے لانے کے لیے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی کراچی سے گوادر بائکس اور کار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ کراچی کے علاقے کلفٹن سے پہلے مرحلے میں چمچماتی بائکس پر مشتمل اسلام آباد، لاہور اور کراچی گروپ کے 50 رائیڈرز کا قافلہ گوادر کی جانب روانہ ہوا، جبکہ دوسرے مرحلے میں بورڈ بیسن کلفٹن سے 50 کاروں پر مشتمل قافلہ بھی گوادر کی جانب روانہ ہوا۔ ریلی میں خواتین بھی شامل تھی جن کا کہنا تھا کہ وہ پورا سال اس ایونٹ کا انتظار کرتی ہیں۔ گوادر تک کا سفر انتہائی لطف اندوز ہوتا ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ریلی سے پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر کرنے اور بالخصوص گوادر میں سیاحت کے امکانات کو اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کی معمر خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کورونا ویکسین کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ فروری سے پاکستان میں کورونا ویکسین آنا شروع ہو جائے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے چین سے کرونا ویکسین منگوانے کے لیے خصوصی ہوائی جہاز بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ کرونا ویکسین کے معاملے پر NCOC کے ایک اہم اجلاس میں کیا گیا۔ خصوصی جہاز آئندہ 1-2 روز میں چین روانہ ہوگا۔ معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں کرونا ویکسین کی فراہمی کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ پاکستان 3 مختلف ذرائع سے کرونا ویکسین حاصل کر رہا ہے۔ آئندہ ماہ 3 ذرائع سے ویکسین آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا سے پاکستان کو سبق حاصل کرنا ہوگا، کرونا کی تدارک کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں۔ انسداد کرونا اقدامات پر عمل درآمد کا فقدان نظر آیا۔ ملک میں کرونا ویکسین سے متعلق حکمت عملی پر NCOC کا اجلاس ہوا، جس میں ملک بھر میں کرونا ویکسین کی بہترین سپلائی سے متعلق اہم اقدامات زیر بحث اور کرونا ویکسین سے متعلق انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ NCOC کے اجلاس میں صوبوں نے ویکسین لگوانے کے طریقہ کار کے حوالے سے بریفنگ دی اور کہا صوبوں میں اس سلسلے میں ویکسین سینٹرز بنائے ہیں۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر جاری ہے۔ کورونا سے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں پاکستان 30ویں نمبر پر آ گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदाद और शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1644 केसेस सामने आए। मजीद 46 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि इस बीमारी से 2167 मरीज शिफायाब हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 11,560 हो गई, जबकि कुल मरीजों की तादाद 5,41,031 हो चुकी। 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 43,381 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 78,48,316 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में अस्पतालों, क्वारंटीना सेंटर्स और घरों में कोरोना वायरस के कुल 32,726 मरीज जेर इलाज है, जिनमें से 2,133 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 4,96,745 मरीज अब तक इस बीमारी से शिफायाब हो चुके। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद दूसरे सूबों से ज्यादा 2,44,340 हो चुकी है, जबकि कुल अमवात 3,669 हो गयी। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने कराची में कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मतलूब डकैत ग्रुप के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब डकैत गिरोह के गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मुस्तफा खान और इमरान उर्फ मुराद के नाम से हुई। मुल्जिमान ने 29 दिसंबर 2020 को कस्बा कॉलोनी में नाई की दुकान में डकैती की थी। वारदात की CCTV सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने मुख्तलिफ वारदातों में 80,000 रुपए से जायद और मुतादिद मोबाइल फोन छीनने का एतराफ किया है। मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद खबरें शामिल करेंगे बुलेटिन में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। पाकिस्तान के पहले तख्लीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म रिंस्ट्रा के पहले मरहले में $2 मिलियन की सरमायाकारी का हदफ हासिल कर लिया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के पहले तख्लीकी डिजिटल प्लेटफॉर्म रिंस्ट्रा के पहले मरहले में $2 मिलियन की सरमायाकारी का हदफ हासिल कर लिया गया है। तख्लीक कारों के हवाले से पाकिस्तान के इस पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म का $20 मिलियन तक तखमीना लगाया गया है, जिसे अमेरिका में होने वाले डाइस फाउंडेशन के सालाना इजलास में आइडियल के तौर पर पेश किया गया है। शुमाली अमेरिका और यूरोप में मुकीम अमेरिकी निजात पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी तख्लीक कारों और किस्सा गोवों को दुनिया भर में पाकिस्तान के बयानिए को आगे बढ़ाने के मौके फराहम करने के लिए $5 लाख के इब्तिदाई सरमाए से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कायम किया है, जिसके बाद रिंस्ट्रा की सीरीज A की सरमायाकारी का हदफ $2 मिलियन मुकर्रर किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर वजीर आजम ने रिलीफ में शामिल 3 अशिया की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई थी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स मुनाफा जात का जायजा लिया गया और गवादर के लिए 300 मेगावाट कोयले के पावर प्लांट, सुई सौदरन की कमर्शियल पैदावार के लिए गैस कुओं की निशानदेही, बारानी इलाकों में ज़ेर काश्त रकबे को बढ़ाने के लिए 42 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट, ज़ायरीन के लिए मैनेजमेंट पॉलिसी और यूटिलिटी स्टोर्स को डिजिटल करने के मंसूबे की मंजूरी दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स को डिजिटल करने के मंसूबे पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ में शामिल 3 अशिया की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई, जिसे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने मुस्तरद कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई थी, तहम ECC का कहना था कि इजाफे को माकूल सतह पर लेकर दोबारा समरी लाई जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि जब तक मार्केट स्टडी मुकम्मल नहीं होगी, मुनाफे में इजाफा नहीं किया जाएगा। अब शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिकी शहर एटलांटा में गैस लीकेज के बाइस धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि 130 से जायद मुतासिर हुए हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया पुलिस की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि गेंजॉल में वाक़िया फूड प्रोसेसिंग प्लांट में माया नाइट्रोजन लीक होने के 6 अफराद हलाक जबकि 9 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे हॉल कैनेट्री के करीब वाक़े प्राइम पार्क फूड की पोल्ट्री प्रोसेसिंग प्लांट में रोनुमा हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक केमिकल धमाके के बाद मकामी इंतजामिया ने फौरी तौर पर मुतासरा इमारत की अतराफ तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज को बंद कर दिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक प्लांट में काम करने वाले 130 अफराद को प्लांट से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया गया, जिसमें से कई अफराद को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। जाए हादसे पर पहुंचने वाले फायर फाइटर्स ने भी गैस लीकेज के बाइस सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की।
افغانستان کے شہر جلال آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 حکومتی عہدیدار ہلاک ہو گئے۔ افغان پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد میں نامعلوم افراد کی جانب سے 2 حکومتی عہدیداروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے بعد نامعلوم افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ دونوں افراد کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا، تاہم وہ جان بر نہ ہو سکے۔ دوسری جانب جلال آباد میں ہی بورڈ کی سیکیورٹی پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں کی گاڑی کو نامعلوم افراد کی جانب سے بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں قریبی اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ افغان پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، تاہم فائرنگ کے واقعے اور دھماکے کی ذمہ داری اب تک کسی شدت پسند گروپ کی جانب سے قبول نہیں کی گئی ہے۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب اور UAE کو اسلحے کی فروخت عارضی طور پر روکنے کا اعلان کیا ہے۔ مئی 2019 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے کشیدگی کے باعث کانگریس کی مخالفت کے باوجود $8 بلین مالیت کے ہتھیار سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن کو دینے کی منظوری کی تھی۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے کیے گئے اسلحہ معاہدے پر نظر ثانی تک دونوں ممالکوں کو اسلحے کی فروخت روک دی ہے۔ گزشتہ روز اپنی پہلی پریس بریفنگ کے دوران سیکریٹری خارجہ کا کہنا تھا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہونے والے اسلحہ معاہدے پر نظر ثانی کی جا رہی ہے، جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جس ڈیل پر ہم غور کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے اسٹریٹجک مقاصد اور خارجہ پالیسی کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوسری جانب اسلحے کی فروخت روکے جانے سے متعلق واشنگٹن میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے نے ٹویٹ میں رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، UAE کو نئی امریکی انتظامیہ کی جانب سے حالیہ پالیسی کے جائزے کا انتظار رہے گا، بالخصوص F-35 سے متعلق پیکج کا جو فوجی سامان سے زیادہ اہم ہے۔ واضح رہے کہ مئی 2019 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے کشیدگی کے باعث کانگریس کی مخالفت کے باوجود $8 بلین مالیت کے ہتھیار سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اردن کو دینے کی منظوری دی تھی، جبکہ نومبر میں ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کو بتایا تھا کہ عرب امارات کو $32 بلین مالیت کے ہتھیاروں کے فروخت کی منظوری دی ہے، جس میں F-35 فائٹر جیٹ سمیت ڈرونز شامل ہیں۔ سوشل میڈیا کے مشہور پلیٹ فارم انسٹاگرام نے اب غیر معمولی تبدیلیاں کی ہیں، جن کی بدولت پوسٹ کو زیادہ اہم اور جاذب نظر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسٹاگرامر اپنی آمدنی بڑھا سکیں اور کاروبار کو فروغ دے سکیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انسٹاگرام ایک بہترین سوشل میڈیا ایپ ہے، لیکن اس میں کاروبار اور مارکیٹنگ کو وسعت دینے کا پہلو کمزور تھا۔ اس کمی کو دیکھتے ہوئے انسٹاگرام نے پروفیشنل ڈیش بورڈ پیش کیا ہے۔ ڈیش بورڈ میں وہ تمام ٹول، سہولیات اور آپشن ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں جو انسٹاگرام کے دیگر مقامات پر موجود تھے۔ اس طرح تخلیقی انداز میں کام کرنے میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور بالخصوص مارکیٹنگ میں سہولت ہوتی ہے۔ پروفیشنل ڈیش بورڈ کو ہوم والے حصے میں رکھا گیا ہے۔ اس کی بابت انسٹاگرام نے اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ انسٹاگرام اپنے تخلیق کاروں کے جذبے کو آمدنی اور چھوٹے کاروباروں میں بھی باسہولت بنانا چاہتا ہے۔ اس مناسبت سے ٹولز اور سہولیات سے بھرپور پروفیشنل ڈیش بورڈ بنایا گیا ہے۔ اس سے کارکردگی اور تخلیقی عمل کو تیز کیا جا سکے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سے تعلیمی پوسٹ بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ آج سے ہر انسٹاگرامر کسی تردد کے بغیر ڈیش بورڈ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور اپنے کام کو بہتر سے بہتر بناتے ہوئے اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اب شامل کریں گے شوبز کی دنیا کی ہلچل BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف گلوکار ابرار الحق نے اپنا نیا گانا سن لے تو عمران خان کے نام کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف گلوکار اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق نے اپنا نیا گانا سن لے تو عمران خان کے نام کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گانے کے بول مبشر حسن نے لکھے ہیں، جبکہ میوزک ابرار الحق نے ہی ترتیب دیا ہے۔ خیال رہے کہ کیونکہ 3 منٹ اور 7 سیکنڈ پر مشتمل گانے کی ویڈیو میں عمران خان کی زندگی اور بطور وزیر اعظم مختلف پہلو کو دکھایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس منفرد گانے کا خیال اور ڈائریکشن بیرسٹر علی مہدی نے دی ہے۔ اداکارہ عائزہ خان کی فوٹو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر 8 ملین یعنی 80 لاکھ فالوورز ہو گئے، جس کے بعد وہ انسٹاگرام پر پاکستان کی سب سے زیادہ فالو کی جانے والی اداکارہ بن گئی ہیں۔ عائزہ خان سے قبل انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز رکھنے کا اعزاز اداکارہ ایمن خان کے پاس تھا، لیکن اب عائزہ خان نے ایمن خان کو مات دے دی ہے۔ ایمن خان کے انسٹاگرام پر اس وقت 7.9 ملین یعنی 79 لاکھ فالوورز ہیں اور وہ عائزہ خان سے کچھ ہی فالوورز پیچھے ہیں۔ عائزہ خان اور ایمن خان کے علاوہ دیگر پاکستانی اداکاروں کے بھی انسٹاگرام پر
फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है, जिनमें अदाकारा माहिरा खान 7 मिलियन मतलब 70 लाख फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। ईमन खान की बहन मिनाल खान के 6.5 मिलियन मतलब 65 लाख फॉलोअर्स के साथ 5वें नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारा हैं। अदाकारा आयजा खान के फोटो शेयर्स ऐप इंस्टाग्राम पर 8 मिलियन यानी 80 लाख फॉलोअर्स हो गए, जिसके बाद वो इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली अदाकारा बन गई हैं। अब शामिल करेंगे मौसम का हाल बीटीवी वेदर पे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। हफ्ते के रोज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों का मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लिया -15, इस्तोर अनंतनाग -11, स्कर्दू -10, कालाम ज़ियारत पुलवामा बारामूला -9, तलात कोयटा शोपियां -7, बगरोड गिलगित -6 और हुंजा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज और फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।